Okay, go na. Mami, ano si Mami? Oh, akay ka lang. Oh, okay, apak. Ligo, ipon. Dalawang apak lang dito sa kaliwa. Dalawang apak sa kaliwa. Yan. Kay. Dalawang tapak doon sa likod. Doon sa ano, yan. Tapakan mo yun, kabila. Ay, atras mo, atras. Dalawang tapak doon. Dalawang tapak. Tapos tapakan mo tong kabila. Atras yan. Dalawang tapak. Ay, hindi, bitawan mo yung isa. Hop. Yan, atras na yan. Yan. Diretso lang. Teka lang. Babalik ako dyan. Na-stuck yung kabila. Na-stuck yung pulilit dun eh. Atras mo, atras. Sige. Atras niya, dali. Dalawang tapak mo dito. Yan. Tapos tapak mo dyan. Hindi, huwag mo tapakan yung ano, isa. Atras mo lang, dalawang tapak mo dyan. Na-stuck na tayo. Apakan mo yan. Huwag mo tapakan. Dalawang beses mo tapakan. Tapos tapakan mo yung kabila. Ikot mo na lang, ikot. Ganun mo. Ay. Teka lang. Wala, matatapos na ito. 2 minutes na lang. Kuya, na ano yung isa doon? Yan. Nasi ko. Yan. Liko. Yan. Last 2 minutes.